Tashin! We got the goods, guys. Very daming tao, guys. So much tao. Guys, murami ka ng muduwag ml. Esports. Here's our final fit, guys. Pila na may sa among parade, guys. Everyday black? Yes. Parade na may. Parade. Di ba naman ito? Uy, naghala na eh. Puro na siya yung guys, nag-parade namin. Supposedly, for Kalinyara and nagkami kay nagbubuho. Yeah. Hola. So, done na ang parade, guys. And, mahuway na namin here. Huwat mi sa attendance. Hi, guys. So, update. We're here. Dami nila, dami sa ilaka Shane because naghimo may sa job street. Dami sa ilaka Shane naghimo job street. So supposedly maglingaw-lingaw mi dire and sa among BIT day but naami deadline. What's up, guys? So it's afternoon. It's now afternoon and ang event dire is parlor games. Ano pala eh? Raffles and announce a winner. So natanaw po din sa mga nag-bartending and next year kami na na. Ang makabot. So, mura kaya po ng fit, guys. Guys, gubaon. So guys, it's afternoon now and we're here tambay rami sa office kay nagpabugnaw mi kay mga sip-sip man mi sa mga teachers, guys. So mo ni sila among kauban. Hi guys. Usa na sila sa mga sip-sip.
Yay! Bag grade sa di ni kaadyo. O sara siya ka good student guys. Bag grade miss. First ay imong gikaon. Pila na mo nakaon nga Pajibar. O dyan, sa kasisto. Sige, open ng bag. Wow. Ihap palihok. Ihap. Wakit. Oh, wa. 2, 3, 4, 5. Oh, Very nice. duha na ka Diyos. Oh! Iba siya, te. Aiza, open ang... Actually, amo rin ang unom, guys. Unom din na. Amo na unom, guys. Nakainom na migigikan. Sulit ang 200 nga amutan. Sa te? Ang bangal. Uno mo podcast pajibar yung nakuha. Guys, time check. It's 4:35 na. 4:35 na and wag hapoy raffles. And I think mabot mi dire og alas 6. So yeah, stress na mi. Guys, raffles na wag hapon mi na daog. Wag hapon mi na daog, guys. 2 years na mi. Wag hapon mi daog. Bit-bit jug ka. Duha ra hoy. So, guys, time check. It's 6:27 and karon pa na end ang 28 dai ko no. Karon pa na end ang event. And yeah. Bye guys. That's it for the vlog.